बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। टीम हम कदम आज डॉक्टर जाकिर नाइक के जिस बयान और गुफ्तगू का अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमा करने जा रही है, ये सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब पर मौजूद है और इसे अब तक 26 लाख लोगों से ज्यादा अफराद देख चुके हैं। ये वो मौका था जब डॉक्टर जाकिर नाइक एनडीटीवी के एक प्रोग्राम में बरखा दत्त की मेजबानी में शरीक थे और इसी प्रोग्राम में शाहरुख खान, करण जौहर और इसके अलावा भारतीय डायरेक्टर कबीर खान समेत दीगर मजहबी रहनुमा भी मौजूद थे, जहां पर इस्लाम और दीगर मज़ाहिब के दरमियान गुफ्तगू जारी थी। इस प्रोग्राम में होने वाली गुफ्तगू में खास बात यह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक और शाहरुख खान के दरमियान शदीद इख्तलाफ पाया जाता था, जो कि इन दोनों ने स्क्रीन पर सबके सामने खुलकर इजहार भी किया। यही वजह है कि भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के बहुत से लोग इस क्लिप को कई बार देख चुके हैं। आइए आपके सामने रखते हैं कि दरअसल इस प्रोग्राम में हुआ क्या था और डॉक्टर जाकिर नाइक और शाहरुख खान के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई थी। इस प्रोग्राम में होने वाली गुफ्तगू के दौरान अचानक से प्रोग्राम की मेजबान बरखा दत्त ये सवाल सामने रखती हैं कि क्या दीन इस्लाम में सिर्फ दिल से मुसलमान होना जरूरी है या फिर ज़ाहिरन मुसलमान दिखना भी बहुत जरूरी है, यानी कि आपके चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी और मुसलमानों वाला लिबास भी बहुत जरूरी है। इस मौके पर बरखा दत्त ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बड़े राज से पर्दा भी उठाया, जहां पर बहुत से मुसलमान अदाकार हैं जो कि कहने को तो मुसलमान हैं लेकिन दिल से मुसलमान नहीं होते। अब चूंकि बरखा दत्त एक बड़ी सहाफ़ी हैं और वो ऑफ द रिकॉर्ड यानी कि कैमरे के पीछे तन्हाई में इस बात का अक्सर इकरार भी करते हैं कि वो किसी मजहब को नहीं मानते, लेकिन कैमरे के सामने वो खुद को मुसलमान ही कहते नजर आते हैं। बरखा दत्त कहती हैं कि मेरे ऐसे बहुत से मुसलमान दोस्त हैं जो कि दीन इस्लाम पर यकीन तो रखते हैं, बज़ाहिरन वो मुसलमान दिखते नहीं, ना वो चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं, ना वो मुसलमानों जैसे कपड़े पहनते हैं। ऐसे लोगों के बारे में इस्लाम क्या कहता है? डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इस मामले पर क्या कहा था वो आपके सामने रखते हैं और फिर शाहरुख खान और डॉक्टर जाकिर नाइक के दरमियान बहस क्यों हो गई थी वो भी आपको दिखाते हैं। About what Shahrukh said, and I know a lot of my friends say this, that and all of us, no matter what faith we come in, we interpret our faiths differently. We take away some things, we don't do some things. Does that make us any less of Hindus, Muslims, Christians? No. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में कहा कि हमें मुसलमान दिखना भी बहुत जरूरी है। अभी डॉक्टर जाकिर नाइक गुफ्तगू कर ही रहे थे कि अचानक से भारतीय डायरेक्टर कबीर खान ने भी अपनी गुफ्तगू बीच में शुरू कर दी। याद रहे कि कबीर खान भी मुसलमान भारतीय डायरेक्टर हैं। कबीर खान ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान की मुखालिफत की थी और कहा था कि ये बहुत छोटी सोच हो जाएगी कि मैं मुसलमान भी दिखूं, मेरी बाजू से भी मैं मुसलमान लगूं, मेरे चेहरे से भी मैं मुसलमान लगूं। ये इस्लाम को तंग नजर करने के मुतरादिफ है, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक के ख्यालात इसके बरक्स थे। As proud a Muslim as anybody else on this podium, but I don't have to wear it on my sleeve, and I think that's too narrow a definition of Islam. इस मौके पर प्रोग्राम में ये भी गुफ्तगू हुई कि बहुत से ऐसे भारतीय मुसलमान अदाकार थे जिन्हें अपना नाम बदलना पड़ा। मिसाल के तौर पर दिलीप कुमार का असल नाम यूसुफ खान था, उन्हें भारत में कामयाब होने के लिए अपना हिंदू नाम रखना पड़ा ताकि वो कामयाब हो सकें। जब प्रोग्राम की मेजबान बरखा दत्त ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि शाहरुख खान, आप तो मुसलमान हैं और आपने अपना नाम भी तब्दील नहीं किया, क्या आपको भी इंडस्ट्री में मुश्किल हुई थी और क्या आपने अपना नाम तब्दील करने का सोचा था? जवाब में शाहरुख खान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरा कभी कभी दिल चाहता था कि मैं अक्षय कुमार का नाम ले लूं। दरअसल शाहरुख खान को अक्षय कुमार का नाम बहुत पसंद है और आज इंडस्ट्री में वो मौका आ चुका है कि लोग अपने नाम के साथ खान लगाते हैं ताकि वो शाहरुख खान जैसे दिखें और उन्हें अब मुसलमान होने पर कोई डर नहीं है। नए आने वाले हिंदू लोग भी अपने नामों के आगे खान लगाने लगे हैं ताकि उन्हें इंडस्ट्री में एक शनाख्त मिल सके और वो शाहरुख खान की मदद से होगी। लेकिन वक्त कहाँ आ चुका है कि एक दौर में मुसलमान लोग अपने नाम बदलकर हिंदुओं वाले नाम रखा करते थे। आज लोग हिंदू होते हुए अपना नाम मुसलमानों वाला रखने पर फख्र करते हैं। Shahrukh is an amazing example of a Muslim who is now the Badshah of Bollywood with a Muslim name. He didn't have to change his name. So something has happened. Would you have ever changed your name? To Akshay Kumar, yes. I would never change my name. Now the reverse is happening. I would never change my name. Now the reverse is happening, Barkha. I know of boys who come from small towns, want to become actors. They change their name to Khan because they think that's the badge of honor. That's the way to of success. No. और उसके बाद बरखा दत्त ने कहा कि शाहरुख खान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। शाहरुख खान ने उसके बाद जो बात की, वहां से डॉक्टर जाकिर नाइक और शाहरुख खान के दरमियान इख्तलाफ शुरू हो गया। शाहरुख खान ने कहा कि मैं एक मुसलमान हूं और मैं इस मामले पर बहुत क्लियर हूं, लेकिन मैं वाज़ेह अल्फाज में जानना चाहता हूं, क्या दिल से मुसलमान होना काफी है या फिर मुझे ऊपर से दिखना भी मुसलमान चाहिए?
اور اس موقع پر شاہ رخ خان نے اس سب کے لیے ایک جانب لبرل مسلم کی اصطلاح استعمال کی، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو کہ دین اسلام پر عمل نہیں کرتے اور صرف خود کو مسلمان کہتے ہیں، بس نام کے مسلمان ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو شاہ رخ خان نے لبرل مسلم کہا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ بات بھی بہت بری لگی اور انہوں نے اس پر بھی شاہ رخ خان کو سیدھا کر دیا تھا۔ I just want to say one thing that I just want to know very clearly, and I'm a Muslim and I want to know, is it more important for me to look Muslim and see Muslim or to feel Muslim? I fully respect the scriptures, I fully respect all the hadiths, I have read the Quran in my own way, in Arabic and in English, but I think its time has come, and this genuinely is an appeal, that it is more important to feel Muslim, to Than feel to look Hindu, it. than to look it, and if you do, if you do, it's absolutely cool, and if you don't, it's absolutely cool. Dr. شاہ رخ خان نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں، میں احادیث اور قرآن پاک کو پڑھتا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کے لیے مسلمان دکھنا یعنی کہ چہرے پر داڑھی، سر پر ٹوپی، اسلامی لباس پہننا بہت ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے تو بھی اچھی بات ہے، جس کے لیے شاہ رخ خان نے کہا اگر آپ ایسا کرتے ہیں اٹس کول، اگر نہیں کرتے اٹس کول۔ That Muslim is a person who is submissive to God. So you cannot say a liberal Muslim or a moderate Muslim. You can say practicing Muslim or partially practicing or non-practicing. So correct. And to understand Islam. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سب سے پہلے کہا کہ کوئی لبرل مسلم یا پھر ایسا مسلم نہیں ہوتا، صرف یہ بات ہوتی ہے پریکٹسنگ مسلم یعنی کہ مکمل طور پر اسلام پر عمل کرنے والا مسلمان، یا پھر پارشلی پریکٹسنگ مسلم کچھ حد تک عمل کرنے والا، یا پھر نان پریکٹسنگ مسلم یعنی کہ کسی بھی حد تک اسلام پر عمل نہ کرنے والا مسلمان، ایسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ سب سے اہم یہ ہے کہ ہم دین اسلام پر مکمل عمل کریں، ہم مسلمان بنیں۔ مسلمان دکھنا بھی ضروری ہے، مگر پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم مسلمان بن کر دکھائیں، اور اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مسلمان دکھیں یعنی کہ چہرے پر داڑھی رکھیں۔ If to practice Muslim is number one. Yes. Appearing is important but lower down. I'm not saying appearing is the most important. For a person to practice Islam is more important. Beard comes lower down. Beard is not in the 70 major sins that it's not there. But what about what Kabir is saying? And we ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ داڑھی رکھنے سے متعلق داڑھی پر اسلام نے کوئی زبردستی نہیں کی ہے۔ دین اسلام میں جو 70 بڑے گناہ ہیں ان میں داڑھی کٹوانا شامل نہیں ہے، لیکن داڑھی رکھنا اچھا عمل ہے۔ اور اس کے بعد بھارتی صحافی برکھا دت نے، جو کہ پروگرام کی میزبانی کر رہی تھی، مسلمانوں سے متعلق انتہائی دلچسپ اور پیارا واقعہ سنایا جو کہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ برکھا دت نے بتایا کہ ایک مسلمان طالب علم تھا، اس کو اسکول میں یہ کہہ کر آنے سے منع کر دیا گیا کہ اپنی داڑھی کٹوا کر آؤ۔ مسلمان طالب علم نے اسکول انتظامیہ کو کہا کہ وہ یہ اسکول تو چھوڑ سکتا ہے مگر داڑھی نہیں چھوڑے گا، لیکن پھر بھی یہ طالب علم عدالت چلا گیا اور عدالت میں کیس لڑتا رہا۔ اس دوران اس کی تعلیم کا حرج بھی ہوا، وقت ضائع ہوا، لیکن عدالت نے بعد میں قرار دیا کہ اسکول انتظامیہ کسی کو داڑھی رکھنے سے منع نہیں کر سکتی، اور یہ طالب علم اس کے بعد اسی اسکول میں جا کر داخلہ لے کر پڑھنے لگ گیا تھا۔ دوستو، یقیناً اس واقعے سے ہمارے لیے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی بطور مسلمان داڑھی رکھ سکتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان داڑھی رکھنے کے لیے عدالت تک جا سکتا ہے، ہم پر تو کوئی زور زبردستی بھی نہیں، ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ what Kabir is saying, and there was a story of a young boy whom I interviewed who studies in a convent school in Madhya Pradesh, and he's a poor boy, and the school rules wouldn't allow him to wear a beard. He went all the way to the Supreme Court to say I must be allowed to keep my beard, otherwise I prefer not to study. And he actually dropped out of school for a while because of that. The Supreme Court eventually ruled in his favor, and that is my next question. دوستو، اس پروگرام میں ہونے والی گفتگو کا اردو ترجمہ آپ نے سن لیا۔ یہاں پر ٹیم ہم قدم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہے کہ اس پروگرام میں شرکت کرنے کے بعد جب پروگرام ختم ہو گیا تو شاہ رخ خان نے ذاکر نائک سے اکیلے میں جا کر باتیں بھی کی تھیں۔ اس گفتگو میں شاہ رخ خان نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا کہا تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے اس حوالے سے وہ ساری باتیں لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ ٹیم ہم قدم نے اس گفتگو کا اردو ترجمہ بھی کر رکھا ہے اور اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔